Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 28 November tahun 1997 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal ceria ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 28th of November of year 2197, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years. Through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of it. Inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Selasa, 28 November tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material, Tuesday, 28th of November of year 2997 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MENB-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 344K/MB1
MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MEMB-2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 dates 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation in post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat dan laut. Guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, Activities, page 7, pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, halaman 51. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees, page 51. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang wilayah darat diatur sebagai berikut. Format penyusunan laporan triwulan pelaksanaan pasca tambang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun tercantum dalam format 21. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees for onshore areas are regulated as follows. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan pasca tambang berikut bunganya setelah dilakukan penilaian pencairan. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan peninjauan lapangan melalui pihak ketiga yang diusulkan oleh pemegang IUP izin usaha pertambangan atau IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi. Direktur Jenderal menetapkan daftar pihak ketiga yang dapat melakukan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pasca tambang. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan kegiatan pasca tambang oleh pihak ketiga dibebankan pada masing-masing pemegang IUP izin usaha pertambangan atau IUPK izin usaha pertambangan khusus. Kriteria dan persyaratan pihak ketiga sebagai pelaksana peninjauan lapangan dalam rangka penilaian keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 4. Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pasca tambang dilaksanakan dengan berpedoman pada kriteria keberhasilan pasca tambang tercantum dalam format 10. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan pasca tambang. Berikut bunganya sesuai dengan pedoman penilaian pasca tambang tercantum dalam format 22. The Director General or the Governor, in accordance with their authority, shall approve the disbursement of the post-mining guarantee and interest after an assessment of the disbursement. The Director General or the Governor, in accordance with their authority, may conduct field reviews through a third party proposed by the holder of a mining business permit or special mining business permit for the production of recent phase. The Director General shall determine a list of third parties who may conduct field reviews to assess the success of post-mining activities. The cost required to conduct field reviews to assess the success of post-mining activities by third parties shall be borne by IUP izin usaha pertambangan in bahasa or IUPK izin usaha pertambangan khusus
in Bahasa holders. The criteria and requirements for third parties to implement field reviews for the purpose of assessing the success of reclamation are as set out in Appendix 4. Evaluation of the post-mining implementation report shall be conducted in accordance with the post-mining success criteria listed in Format 10. Director General or the Governor, in accordance with their authority, shall approve the disbursement of the post-mining guarantee and interest in accordance with the post-mining assessment guidelines listed in Format 22. Halaman 65, page 65. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.